Hayam jakso sakat di kon. Dalam video dan sing mai ki thumbnail foto tari kan sing altu pa app ni kan sing yang namo. Na search ka ini pixel app ni. Ang download ka kaman donga open ka ta kan ok mo. Yan na simang na namin open nonggen. Yan na simang 3 dot tiga tamun ken ya kun simang klik abo. Aro yano image size dongai kun asum klik kan nonggen. Ya cross dong ko klik abo. Aro yano simang na YouTube channel benal aro YouTube channel mo. Simang yano kalal ko ba ya? Adjust kan ato nonggen. Step na ating eno thumbnail photo o maikin abi misigen eno sina kata manggen mo eno siat na simbo semuanya no kalau kau ba, tapi nak luka kau ceng adjust kanak teman gen. Aru yang no sini kalau kau selak nak kata ceng adjust kana thari nama gen mo. Video ko nama gen semua de like kat pacina share kat pacina aro kita mandong gen semua de subscribe kai kat pacina mau mangani konia.
Banu mama sijagan semode kami kaya kan pabu. Makanya nampak di tadi onangan ni ko tak kaya. Sakan bigon macam video ko na nina. Bye bye.